यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही प्रात ज्योति कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण जे प्रकार नियमित देखुअछंती सही प्रकार यही कार्यक्रम को आहरी अनेक भाई भणी माने देखुअछंती। आमने से बहुत बहुत आनंदित आ प्रभु निश्चित रूपे यह कार्यक्रम द्वारा आपण मान को आशीर्वाद करुच्चंती से आमने से ईश्वर धन्यवाद करुच्छु। जदि पर्यंत आम सांगे जोगाजोग करना ताहले आज ही जोगाजोग करने चेष्टा करंतु। स्क्रीन रे जो नंबरटा पाइबे से नंबर रे कॉल करंतु किंबा व्हाट्सएप मेसेज करंतु। आपणकर सुचिंतित मतामत आम माने स्वागत करू। जदि किछि प्रार्थनार अनुरोध थाए ताहा मध्य जणैवा पाई भूलिबे नाही। हाँ आ गोटे कथा आपण दया करिकि ए लिंकटा को आपणकर बंधु मान निकट रे शेयर करंतु जद्वारा कि से माने मध्य नियमित यह कार्यक्रम देखिबार सुजोग नेबे आशीर्वाद प्राप्त हेबे। तेबे प्रिय बंधु आमने ए दिन मानकरे जड़े विशिष्ट व्यक्तिंकर जीवन संपर्क रे आलोचना करुछु। जदिबा ताहांकर प्रतिपत्ति थिला, ख्याति थिला, शक्ति थिला, सबु किछि थिला, मात्र ता संगरे गोटे बड़ समस्या थिला। ता होची कुष्ठ रोग। सेथिरु से केमिति मुक्त हेले, को प्रकार प्रक्रिया मध्य देई गति कले, कौन सब घटिला, ए सब संपर्क रे आम माने गत अध्याय मानकरे आलोचना करि सारिछु। आपणकर जीवन जेते सुंदर देखा जाई पारे, जेते शक्तिशाली सुस्थ देखा जाई पारे, समाज रे होता आपण मान्यगण्य अटंती, सब किछि आपणकर ठीक लागुची आ ठीक देखा जाउची, लोक माने मध्य आपण को ठीक बोली कहि पारंती। किंतु गोटे समस्या समुदाय मानव जाति को आक्रांत करिछि। से समस्याटा कोन जानंती कि ताहा कुष्ठ रोग भली से समस्या। कुष्ठ रोग तो शारीरिक रोग, किंतु पापर कुष्ठ रोग, पापर रोग ताहा आध्यात्मिक रोग। सेटा मन प्राण आत्मा को एवं तार प्रभाव स्वरूप शरीर को मध्य आक्रांत करिथाए। पापर रोग रे समस्त मानव से माने आक्रांत अटंती। आम माने केही हेले सेथिरु बाद पड़ी नाहु। आमर सबु किछि थिबा सत्वे पाप आम मान को निराशा, हताशा, दुख, क्लेश मध्य को ठेली दिए। आम मान को मन रे सब बळे से दोषीर मनोभाव आणे। तू ए भूल करिछु। एमिति केही जणे नाही जे कि संपूर्ण सिद्ध व्यक्ति जीवन रे थरे भी मिछ कहि नाही, जीवन रे थरे भी कोनसी भूल करि नाही, एमिति केही जणे भी नाही। प्रिय बंधु ए पापर कुष्ठ रोगरु उद्धार करिया पाए प्रभु जीशु आस्तेले 2000 वर्ष तले। कारण पापर मोचन गोटे निखुंत निष्पाप प्राणीर रक्त द्वारा ही मोचन होता है। आम माने जानू जदि बा विभिन्न धर्म रे विभिन्न बलिदान व्यवस्था थिला आग काल रे, एबे मध्य कोठी कोठी होउची। मात्र पशु किंबा पक्षीर रक्त गोटे मनुष्यर पाप को धोई पारिबो सेटा संभवपर नुहे। कारण जीवजंतु से माने टिके तल श्रेणीर प्राणी अटंती। मनुष्य सृष्ट प्राणी मानक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ प्राणी अटे। सेतिपाई से प्रकार व्यक्तिर, से प्रकार प्राणीर पाप को धोइबा निमंते जड़े मनुष्यर रक्त दरकार। आउ इटा कौनसी मनुष्य पाखरे नथिला। कारण समस्ते पापर कलुषतारे कलुषित होइथिबा लोक अटंती। आ खून थिबा रक्त, दागयुक्त रक्त, असुचि रक्त केबे भी पाप को धोई पारे नाही, प्रायश्चित करि पारे नाही। सेतिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणार निखुंत निष्पाप रक्त समस्तंक पाई देइछंती, बलिकृत होइछंती। मृत्यु को जय करिकी पुनरुत्थान करिकी उठी अछंती। आज से जीवित, सेतिपाई से ही आम मान को ए पापर कुष्ठ रोगरु मुक्त करि पारंती।
ତେବେ ନାମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ନାମାନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏଲିଶାଙ୍କର କଥା, ଯାଅ ତୁମେ ନଦୀରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାର, ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ। ମୁଁ ଏହି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ମାରିବି ଯେଉଁଟାକି କାଦୁଅ ପାଣି ଆସୁଛି, ମୋର ଦେଶରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନଦୀ ଅଛି। ସେ ରାଗିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ, ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞାବହତା ଆରୋଗ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ବିଷୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେବ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଯଦି ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାରୁ କେବଳ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ନାମାନ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଆରୋଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ଉପାୟକୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ନାମାନ ତାହା ହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ନାମାନ ଗଲେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାରିଲେ। ଯଦିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ ନଈରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାରିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଥିବା ରୋଗରୁ ମୁଁ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟିବ। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଇନପାରେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସରଳ ମନରେ, ସରଳ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନିଯିବା। ଯଦିବା ତାହା ସିଲି ପରି ଲାଗିପାରେ, ଗୋଟେ ଅଯଥା ବିଷୟ ପରି ଲାଗିପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବିଷୟ ପରି ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ନାମାନ ତାହା କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ସେଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଲେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତା ବିନା ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବନି? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ତା ବିନା ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେନି? ସେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାମାନକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ନଦୀକୁ ଯାଅ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ମାର? କାରଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଦାବି କରନ୍ତି, ଆଂଶିକ ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ହୃଦୟର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ବଡ଼ ମାମୁଲି ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ହେଇପାରି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଘଟିବ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଆଜି ବି ରହିଅଛି। କେବଳ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଆସୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ବେଳେବେଳେ ତୁମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ମନେ ହୁଏ, କାରଣ ତାହା ଅତି ମାମୁଲି ପରି ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହିତ ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥାଉ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ତୁମେ ଆମଠାରୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଯେପରି ବାକିତକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।